গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের কাছে হয়ে উঠেছে স্বস্তির মেলা, বলছেন সাগর মেলাতে আসা ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীরা। সাগর তটে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে একাধিক ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি এবছর প্রথম সাগর তটে পুণ্যার্থীদের ফ্রি মোবাইল ফোন চার্জার পয়েন্টের ব্যবস্থা করেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। এর ফলে পুণ্যার্থীদের অনেকটা সুবিধা হয়েছে বলে বলছেন রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীরা। হ্যাঁ, কি ব্যবস্থা রয়েছে এখানে? ওই ব্যবস্থা একটা টোকন করে দেওয়া হয়েছে। ওই টোকনে দিয়ে তাদের দেওয়া হচ্ছে একটা করে, আর আমার কাছে একটা থাকছে। ওই টোকন দিয়ে মোবাইল চার্জে বসানো হচ্ছে। सुविधा में कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया सुविधा किया गया है और थोड़ा सा इस दुकान की वजह से थोड़ा सा मान लीजिए कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रही है, इसकी थोड़ा सा सुविधा किया जाए और यात्री सबको थोड़ा सा सुविधा मिले। कोई कमी नहीं, यात्री के लिए कोई कमी नहीं, कोई चीज की फुल सुविधा मिल रही है। चार्जर जो चार्ज दे रहे हैं उसके बारे में चार्ज सब मिल लो, पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा, ना जोगी के पैसे लग रहे, ना कोई चीज के पैसे लग रहे। सब सुविधा कर रखी है मुख्यमंत्री देवी ने, सब सुविधा कर रखी है। खूब बढ़िया मिल रहा है चार्ज। हाँ, हाँ को हो रहा है चार्ज। पैसा लग रहा है? नहीं, पहली बार आया? हाँ पहली बार आए। वो मुफ्त में मिल रहा है, सरकार के और क्या सुविधा दे रहा है? सब सुविधा बढ़िया है।